Hello everyone, we are from Group 1. My name is Angelin Chua and my group members are Philip and Claudio. So today we are going to present about present continuous tense. Halo semua, kami dari kelompok 1. Nama saya Angelin Chua dan nama anggota kelompok saya adalah Philip dan Claudio. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang present continuous tense. Objective. After the presentation, everybody that watching this, we understand of definition of present continuous tense. Now the pattern of present continuous tense. When present continuous tense will be used. Artinya, tujuan pembacaan. Setelah menonton presentasi ini, diharapkan setiap orang yang menonton video ini bisa mengerti definisi dari present continuous tense, mengetahui pola dari present continuous tense, kapan present continuous tense digunakan. So, what is a definition of present continuous tense? Present continuous tense is a tense which is still going on or continuous. Jadi, present continuous tense ini adalah kejadian di mana tetap berlangsung dan berkelanjutan. So, after you know the definition, let us introduce the patterns of present continuous tense. Okay, here's the subject plus to be plus verb ing plus object or another words. This part, the another words and object, the part may exist or not exist. The example is she's running, artinya cewek itu lagi berlari. Dia tapi cewek. He's doing homework now, artinya dia cowok sedang mengerjakan PR. Nomor 3, I'm making the project for my science lesson. Saya mengerjakan proyek ini untuk pelajaran IPA. Jadi untuk sekadar info aja, he, she, it itu untuk is, dan am is for I only, untuk saya. Jadi R itu untuk you, they, we. When will we use present continuous tense? So the present continuous tense is used for actions happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Present continuous tense itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pada kegiatan atau tindakan yang sedang berlangsung atau bisa juga digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat sementara. So, to explain that in a short way, we use the present continuous for. Jadi, untuk menjelaskannya secara singkat, kita menggunakan present continuous untuk 1. Actions happening now. Present continuous tense can be used to express something happening right now or to express something that is not happening right now. Examples of this use include: example, he is not cleaning the house. It is not happening now. John is working on his computer. It is happening now. We are not sleeping. It is not happening now. Peter is reading a book. It is happening now. 1. Kejadian yang sedang terjadi. Present continuous tense dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang tidak terjadi saat ini. Contohnya, dia tidak sedang membersihkan rumah. Jadi itu tidak terjadi sekarang. John sedang mengerjakan komputernya. Jadi itu terjadi sekarang. Kami tidak tidur. Jadi itu tidak terjadi sekarang. Peter sedang membaca buku. Itu terjadi sekarang. 2. Unfinished actions. Present continuous tense can be used for actions which are not finished. This is very similar to actions happening now. Example, Petra is making dinner now. It is action not finished.
They are having breakfast right now. It is actions not finished. Pauline is talking on the phone at the moment. The action is not finished. 2. Kejadian yang belum selesai. Present continuous bisa digunakan untuk aksi yang belum selesai. Ini sangat mirip dengan tindakan yang sedang terjadi sekarang. Example. Contohnya Petra sedang membuat makan malam sekarang. Itu tindakan belum selesai. Mereka sedang sarapan sekarang. Itu tindakan belum selesai. Pauline sedang berbicara di telepon saat ini. Itu tindakan belum selesai. 3. Temporary actions. The present continuous tense can be used to talk about things happening now, but which are temporary, meaning the action will last a long time. Example. Peter is laughing. It happening now, but will stop very soon. I am living in a hotel. At the moment, I'm living, but it will finish soon. My boss is traveling to New York. It's also here the action of traveling will finish soon. 3. Kejadian yang sementara. Present continuous dapat digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi sekarang tetapi bersifat sementara. Artinya tindakan tersebut tidak akan berlangsung lama. Contohnya, Peter tertawa. Itu terjadi sekarang tetapi akan segera berhenti. 2. Saya tinggal di hotel. Saat ini saya masih tinggal di hotel tapi akan selesai atau berakhir. 3. Bos saya sedang berpergian ke New York. Jadi itu juga sama dengan juga di sini aksi traveling akan segera selesai atau berakhir. And then how to make present continuous tense in positive, negative, and interrogative. Lalu bagaimana cara membuat kalimat present continuous tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. A. Positive sentence. A. Kalimat positif. The formula is, rumusnya adalah subject plus to be plus verb 1 plus ing plus object plus adverb of time. B. Negative sentence. B. Kalimat negatif. For negative sentence, we just add not after to be. Untuk kalimat negatif, kita hanya menambahkan not setelah to be. The formula is, rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing plus object and adverb plus adverb of time. C. Interrogative sentence. If in a negative sentence, we only add a note after to be. And to make an interrogative sentence, we only move to be at the beginning of the sentence before the subject and add a question mark at the end of the sentence. C. Kalimat interrogatif. Jika pada kalimat negatif kita cukup menambahkan not setelah to be, untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif kita cukup memindahkan to be di awal kalimat sebelum subjek dan menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Rumusnya adalah the formula is to be plus subject plus verb 1 plus ing plus object plus adverb of time. Note, the basic formula for the present continuous tense is subject plus to be plus verb ing, while the object and adverb of time are optional. Catatan, rumus dasar present continuous tense adalah subject plus to be plus verb ing, sedangkan object dan adverb of time tidak wajib disertakan dalam kalimat. So, here's the example questions. Jadi, inilah contoh soalnya. Oke, he is read a book. Jadi, dia sedang apanya? Buku. A.
read, B. read, C. reading, atau D. we read? So, ini jawabannya. This is the answer. The correct answer is C. reading. Jawaban tepat adalah C. reading. Because this tense use verb ing, so there is an ing behind the verb. Jadi, itu karena tense ini menggunakan verb ing. Jadi, ada ing-nya di belakang kata kerja tersebut. So, there is an ing behind the verb. Ini catatan dari gue aja ya. Note, sometimes you should add another same word behind the verb and then add ing. Example, stop, stopping. Kadang-kadang kamu perlu menambahkan kata yang sama di belakang kata kerja tersebut. Habis itu tambahkan ing. Contohnya stop, stopping. Lihat tuh, P-nya ada 2. Special thanks. It is nice to meet you again in this part. We want to apologize if there is an error or more than one errors. You guys can report. Thank you very much everybody. Bye and Happy New Year. A dog already read how many days. Thank you by group 1. Terima kasih banyak. Sangat senang bertemu kembali di bagian ini. Kami ingin mengucapkan maaf jika ada kesalahan atau lebih dari satu kesalahan. Teman-teman bisa mengomentari. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat tahun baru walaupun udah lewat beberapa hari. Terima kasih dari grup 1.